ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2001। हेडिंग यथार्थ स्मृति का प्रमाण। यथार्थ स्मृति का प्रमाण। समर्थ स्वरूप बन। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियाँ आ रही हैं। जेहेतु 18 जनवरी आछे ब्रह्मा बाबार स्मृति दिवस, तो सब बाबार बाच्चादेर मने ब्रह्मा बाबार स्मृति। बाप दादा के पास भी अमृत बेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। तो बाच्चागुलो जखन बाबा के याद करे, बाबा बोले आमार गलाए हार एसे पड़े, ताई ना, माला एसे पड़े। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। और बाच्चागुलो जब बोलते থাকে বাবার কাছে মনে মনে, বাবা বলছে ওইগুলো আমি সুন্দর মিষ্টি গানের মতন শুনতে পাই। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। तो যখন যে বাবাকে याद করে, বাবাও তাকে শক্তি আর বরদান মালা পড়ায়। যখন বাচ্চা বাবার সঙ্গে কথা বলে, বাবা বলছে আমি ওইগুলো মিষ্টি গানের মতন শুনি, আর তার বিনিময়ে সে যা বলছে সেই হিসাবে শক্তি আর বরদান ওর মধ্যে ভরপুর করে দেয়। কত সুন্দর কথা না। বাবা আমাদের কথাও শোনে আর তার প্রতিদানে যা শক্তি বরদানও দিয়ে देय। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सनसोज फादर का विशेष दिवस है, তাই না। ওই জন্যে বলে বাবার বিশেষ দিনগুলো, বাবার থেকে বিশেষ বরদান আর শক্তি পাওয়া যায়। সেদিন বাবার সঙ্গে যা কথা বলি तार विनिमये वरदान पावा जाए। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तखत पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। ब्रह्मा बाबा थाकले दादीरा प्रत्यक्ष होतो ना, ठीक सेई रकम, ताई ना। दादीरा चले गेल, तो आमरा एबार सेबार दायित्व निलाम, ताई ना। तो सेई रकम আমরা যাদেরকে তৈরি করে যাব তারা সেবার দায়িত্ব নেবে। তো ব্রহ্মা বাবা বলছেন, ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত হলো, তো অন্যদেরকে দায়িত্व दिए गल। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं, তাই না। শিব বাবা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, অনেক বাবার বাচ্চা, মেজরিটি বাবার বাচ্চা याद और सेवार मेहनत करे। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लब में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। तो आज के बार बाबा की देखছেন বাচ্চাগুলোর মধ্যে কি विशेषता এসেছে দেখছেন। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी, তাই না। বাচ্চা याद করছে,
বাবার কাছে স্মৃতি দিবস 18 জানুয়ারির দিন বাবার কাছে সংকল্প পৌঁছাচ্ছে, বাবা সে বাচ্চার দিকে তাকাচ্ছে, তার বিশেষতা দেখছে, আর সেখান থেকে যখন বাবা আদর করে মাথার উপরে হাত রেখে সুখবতনে, তাই না, তাকে বাহ বচ্চে সাবাস বচ্চে বলছে, তো এইদিকে বাচ্চাদেরও চোখে জল চলে আসছে, মানে হৃদয়ের কানেকশন হৃদয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। কেউ কেউ বাচ্চা থাকে না, যখন যোগের মধ্যে খুব ভালো অনুভব করতে শুরু করে তখন চোখে জল চলে আসে। তো বুঝতে পারলে কেন জল আসে, যখন বাবা ওই দিকে মাথার উপরে টাচ করে, তাই না, शाबाश बच्चे वाह बच्चे बोले। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था, वो था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? बाबा प्रथमे কোন বাচ্চাদেরকে দেখলো? যারা বোতনে পৌঁছে যোগটা করছে। বাবা আগে ওদেরকে লাড় পেয়ার দিল, তারপরে বাবার নজর কোথায় নামলো? সাকারে কোন বাচ্চা আমাকে ইয়াদ করছে, তাই না? তো বেশি প্রাপ্তি কখন হবে? যখন ফরিস্তা হয়ে বোতনে বাবার সঙ্গে বসে গল্প করব, তাই না? अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। तो बाबार बर्षार अधिकारी के जार हृदये आसलो मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो जे निजेके बाबार बोले मने करलो और निजेके बाबार हये गेछि बोले मने करलो, बाबा बोलছেন সে আমার বর্ষার উত্তরাধিকারী হয়ে গেল। यह स्मृति सर्वशक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना, तो सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। যেই মুহূর্ত, যেই সেকেন্ডে মন থেকে বেরোলো मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा বলছেন সেই সেকেন্ড, সেই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं। अधिकारी बन गए हैं यह पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को, তাই না? ভগবানের সম্পত্তির অধিকারী আত্মা, তাদেরকে বাবা মুবারক দিচ্ছেন। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली है, सर्व शक्तियाँ मिली है ना। तो बाबा বলছে আমার উত্তরাধিকারীগুলোকে আমি প্রথম জিনিস কি দিয়েছি? সর্বশক্তির অধিকার। তো বাবা বলছেন যাদের দিল থেকে বেরোলো मैं बाबा का, बाबा मेरा, তো বাবা তাদেরকে অধিকারী বলে মনে করলো আর ওদেরকে सर्वशक्ति वरदाने दिए दिल। तो सर्वशक्तियाँ मिली है ना, या किसी को 8 मिली है, किसी को 6 मिली है। बाबा बोलছেন दिएছি तो সবাইকে অষ্টশক্তি, তাই না? अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं कहते, सर्वशक्तिवान कहते हो। রানা ভাই, একটা ভাই মনে হয় নতুন আছে, কোর্সে এসছে নাকি জিজ্ঞেস করো, শেষের দিক থেকে 2 নম্বর। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिमान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, सभी सर्वशक्तिमान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे
जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिमान हूँ, ऐसा कोई है नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है, তাই না? সব কি বলছে? আমরা অষ্টশক্তিধারী। তো অষ্টশক্তিধারী আছি, অষ্টশক্তিধারী আছি তো মাস্টার সর্বশক্তিমান আছি। আর যদি অষ্টশক্তি নেই, শুধু মুখস্থ করার মতন বলবো মাস্টার সর্বশক্তিমান, মাস্টার সর্বশক্তিমান, তা সেটা চলবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে ৮ শক্তি আছে, ৬ শক্তি আছে, যদি ৮ থেকে কম আছে তাহলে সর্বশক্তিমান না শক্তিমান হবে। তো কোন লিস্টে আছি, কতটা শক্তি ধারণ করেছি, আমার কথা শুনে কতটা শক্তি আমি আহ্বান করলে হাজির হয়। तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, संस्कार स्वभाव के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान होना। तो पेपर कोথায় কোথায় আসে? 5 তত্ত্বের দ্বারা প্রকৃতির দুর্যোগের পেপার আসে, মায়ার পেপার আসে। মায়া মানে 5 বিকারের সংস্কার, দাপর যুগের থেকে যে সংস্কারগুলো বিগড়ে গেছে সেই সংস্কারের পেপার আসে। বায়ুমণ্ডলের পেপার আসে, মানে দুনিয়া তো তমপ্রধান না, আমি ভালো হতে চাইলে তমপ্রধান মানুষ আত্মারা বাধা দেয়। তো বায়ুমণ্ডলের প্রভাব, সঙ্গ দোষ, তাই না? ব্রাহ্মণ বাচ্চা হলেও সবাই তো পুরুষার্থী না, তো সেখানেও কেউ ভালো পুরুষার্থী সঙ্গ পেলাম না, তো সেখানেও প্রভাব আসে। তো বাবা বলছেন ইন পাঁচों को अपनी शक्ति से, आधार से अधीन बनाया है। তো কিসের উপরে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপরে, মায়ার উপরে, সংস্কারের উপরে, তমগুণী কলিযুগী মানুষদের বায়ুমণ্ডলের উপরে, আর ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গদোষের উপরে। বাবা বলছেন অষ্টশক্তি কাজে লাগছে তো, লাগাতে পারছি তো, এইসব পরিস্থিতি তো ফেস করতে হয়, তো সেখানে অষ্টশক্তিকে আহ্বান করলে সে কাজে লাগছে তো। ইহা 5 শীষ वाला सांप है। বাবা বলল এই 5টে জিনিস হলো সেই সাপের 5 ফনা। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। তো বুঝতে পারলে কৃষ্ণ কোন সাপের ফণের উপরে ডান্স করেছিল, কি কি পরীক্ষা দিয়েছিল? তো এই 5 রকমের পরীক্ষা। करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। বাবা বলছেন এই 5 পরিস্থিতি, এর উপরে তুমি ডান্স করছো না ওরা তোমার মাথার উপরে ডান্স করছে, কোনটা সঠিক? আমি প্রভাবিত হই না আমার প্রভাব ওর উপরে পড়ে, কোনটা সঠিক? বিজয়ী হয় না এদের সামনে আমারই স্থিতি খারাপ হয়ে যায়, হার হয়ে যায়, কোনটা সঠিক? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता। खेल देखने लग जाओ, 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। बाबा बोलছেন এইগুলো তোমারই প্রতীক। এই 5 ফণকে স্টেজ বানিয়ে কৃষ্ণ নৃত্য করছে। এই 5 ফণের নাককে গলায় মালা পরিয়েছে শঙ্কর তপস্বী রূপ আমাদের। এই 5 ফণের ছত্রছায়া আমাকে ছায়া দিচ্ছে বিষ্ণুরূপে, বিজয়ী ঘোষণা করছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এইগুলো তোমারই চিত্র, तुम्हारी प्रतीक। शेष सैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव
अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मणके बनते। तो ये 5 साँप, 5 फनवाला साँप যখন শঙ্করের তপস্বী রূপের মতন আমাদের তপস্বী রূপে এই গলার হার হয়ে যাবে, মানে সে আমাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তাই না? সে আমার গলার হার হয়ে যাবে। তখন বাবার বিজয়ী মালার দানা হতে পারবো, বিজয়ী মালার মতি হতে পারবো। विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। बाबा बोलছেন এখন যে সময় চলছে সেই সময় পরিস্থিতিতে বিশেষ দুটো শক্তি দরকার, এক সহ্য শক্তি, दूसरा समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। দুটো কিন্তু বিরোধী শক্তি, এক হচ্ছে সহন করা আর এক হচ্ছে সামনা করা, ফেস, পাওয়ার টু ফেস। তো কোথায় কোনটা ইউজ করব, কোথায় সহ্য করতে হবে আর কোথায় ফস করতে হবে, তো তার জন্য পরক শক্তিও তো চাই। তো বাবা বলছেন এখন যা পরিস্থিতি চলছে আমাকে বুদ্ধি বিচার করে কোথায় সহ্য করে চুপ থাকব আর কোথায় আমাকে সামনা করতে হবে, রিয়্যাক্ট করতে হবে, সে বুদ্ধি আমার চলে আসার কথা। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं है, यह नहीं है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। বাবা বলছে সবাইয়ের ভিতরে সহ্য শক্তি, সামনা করার শক্তি, পরক শক্তি, নির্ণয় শক্তি আছে, কিন্তু কখনো বাচ্চা কাজে লাগায় সময় অনুসার আর কখনো কাজে লাগাতে ভুলে যায়, পরে মনে পড়ে যে ইস আমার এই শক্তি তো কাজে লাগলো না, তাই না? तो स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। तो बाबा बोलছে অষ্ট শক্তিকে সখা সখী বানাও, সহযোগী ভুজা বানাও, সমর্থ রূপে শক্তি রূপে কাছে রাখো। ওই জন্যে মা দুর্গার দশভুজা, দুটো হাত থাকে তো সবাই অষ্ট শক্তিকে হাত বানিয়ে সঙ্গে রেখেছে। গণেশকে বলে অষ্টসিদ্ধি বিনায়ক, অষ্ট শক্তির সিদ্ধি হাসিল করেছে। আর শ্রীকৃষ্ণের দুপাশে দেখানো হয় অষ্ট সখা সখী, অষ্ট শক্তি তার সখা, তার কাছে থাকে, সহযোগী। অষ্ট সখা সখী নিয়ে এসে ঘোরাঘুরি করে। তো বুঝতে পারলে অষ্ট শক্তিকে সহযোগী সাথী, সখা সখী বানিয়ে রাখতে হবে, ভুজা, হেল্পিং হ্যান্ড বানিয়ে রাখতে হবে সব সময়। যে শক্তি যখন কাজে লাগবে তখন লাগাতে হবে। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। बाबा बोलছেন অষ্ট শক্তিকে ইমার্জ রূপে, সমর্থী রূপে, শক্তি রূপে কাছে স্মৃতিতে রাখো। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजयी माला का समीप मणका बनाती है। तो जे अष्ट शक्ति धारण करे निल से विजय मालार दाना हो गल। देखो आज के बाबा विजय मालार दाना की करे हब तार पुरुषार्थ बोले दिच्छेन। 5 फनेर उपरे नृत्य करबे, ताई ना, और अष्ट शक्ति सखा सखी बनाबे। समर्थियों को स्वरूप में लाओ,
मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। শিব বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবার স্মৃতি দিবস তো পালন করলে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার কৃষ্ণস্বরূপ অষ্টশক্তি ধারণ করে 5 ফণা নাগের উপরে নৃত্য করে সেই বিজয়ী समर्थी स्वरूप इमर्ज करो। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। बाबा बोलছেন তোমার দৃষ্টি যার উপরে পড়বে সেও সেই শক্তি অনুভব করুক, তোমার কথা যে শুনবে তার মধ্যে সে শক্তি ভরে যাক। समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं। তাই না? বাবা বলছেন বক বক সাধারণ বক বক করে শেষ হয়ে গেল, সেরকম না। সমর্থী স্বরূপ কথা বলো, শক্তিওয়ালা কথা বলো, শোনো বেশি, বলো কম। তাই না? তার সমস্যা শুনলাম, তার সব মনের কথা শুনলাম, আর তার বিনিময়ে দুটো এমন বাবার কথা বললাম যাতে সে শক্তিতে ভরে গেল, সমাধান পেয়ে গেল। তাই না? তো बाबा बोलছেন साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वो अनुभव कराओ। তোমার ভিতরে কি শক্তি এসেছে, সে যা পরিস্থিতি শোনাচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে তুমি কি করেছো, তার অনুভব তুমি তাকে দান করো। তুমি যা পেয়েছো এইরকম পরিস্থিতিতে শক্তি ধারণ করে সে শক্তি তাকে দান করো। তাই না? मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। बाबा बोलছে তোমার চাল চলন সংকল্প যেন সাধারণ না হয়, তার মধ্যে যেন ফরিস্তার ঝলক থাকে। কখন চাল চলনে ফরিস্তার ঝলক আসবে? যখন মনে डबल लाइट फरिश्तार अनुभूति থাকে, है ना? डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। এত डबल लाइट फरिश्ता স্থিতিতে থাকো যে আর কেউ তোমার কাছে আসলে সেও যেন অনুভব করে এই দুনিয়ার মানুষ না, এ তো ডিভাইন আছে। তাই না? এর মধ্যে দিব্যতা আছে। তাই না? ये तो फरिश्ता আছে। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, ऐसे है। বাবা বলছেন ওই রকম আছে। কেননা ব্রহ্মা বাবাকে, দাদিদেরকে, মম্মাকে দেখলে তো তাই মনে হতো ফরিস্তা চলাফেরা করছে, চাহে বুড়ো হয়ে গেছে তাও লোককে দাঁড়িয়ে দেখতো যেন কিছু পাচ্ছি। কেন? ওরা ডবল লাইট স্থিতিতে থাকতো, বাবার থেকে আসছে আর ওদের থেকে চারিপাশে যাচ্ছে, তো সে ভাইব্রেশন অদৃশ্য হলেও একটা চুম্বকীয় শক্তির কাজ করত। তাই না? তো বাবা বলছেন ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতিতে এমনভাবে থাকো যে যে তোমার কাছে আসবে সে যেন অনুভব করে এ তো কোনো ফরিস্তা আছে। এসে হ্যাঁ, বাবা বলছেন এইরকম আছে। হয়তো নেই, হয়ে যাবে, তাই তো নাকি? হবে তো, সব চলতা ফিরতা ফরিস্তা হয়ে যাব। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। तो बाबा बोलছেন চলতে ফিরতে শক্তি স্বরূপ হয়ে যাও আর চলতে ফিরতে অন্যকে যেন শক্তির অনুভব হয় সেরকম তৈরি হয়ে যাও। দেখো বাবা তো এত হাই লেভেলের স্বপ্ন দেখে, আমরা বাবাকে সে গিফট দেব তো না নিরাশ করে দেব, বাবা আর কাউকে তাকাও, আমি না, এরকম না, আমি আছি, করে দেখাবো বাবা। তাই না? চেষ্টা তো করবই, চেষ্টা করলে বিজয়ী ভব বরদান দেওয়ার জন্যে বাবা বসে আছে। তাই না? এই সময় বিজয়ী হব না তো আর কবে হব, যখন ভগবান শক্তি দেবার জন্যে বসে আছে।
है ना। तो बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? तो बाप दादा घूरते गलो कोथाय? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाए, তাই না। যেরকম বর্দি আসলে যেখানে নতুন নতুন ক্লাস হয় সেখানে ঘোরাতে নিয়ে যায়, সেরকম বাপ দাদা কোথায় ঘুরতে গেল? যেটা ব্রহ্মা বাবা দেহ রাখার পরে যেখানে যেখানে ক্লাস শুরু হয়েছে, নতুন বাচ্চা এসেছে, তাই না। तो वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी, তাই না। গাছে তো যখন ডালপালা আসে পাতা অনেক আসে, বাকি ছোট গাছে তো অত পাতা থাকে না, তাই না। তো ধীরে ধীরে গাছ বড় হচ্ছে, অনেক শাখা খুলছে, ব্রাঞ্চেস খুলছে, আর সেই ডালপালাতে পাতাও লাগছে, তো প্রচুর সংখ্যা বাড়ছে। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना उसमें आप लोग भी हैं ना। तो আমরাও তো পরের সংকল্পের দ্বারা রচনা आत्मा। तो हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना उसमें आप लोग भी हैं ना। और हरेक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। तो बाबा हाथ তুলতে বলল যে যারা যারা ব্রহ্মা বাবার পরের রচনা, তাই না। এখানে তো সব কটাই পরের রচনা, তাই না। मेजॉरिटी हैं। अच्छा नीचे करो। अच्छा जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। माने जे साकार ब्रह्मा बाबार पालना पेয়েছেন तारा हाथ तोलो। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। तो बाप दादा बोलছেন বতনে কিন্তু প্রচুর জায়গা আছে, আর ফরিস্তা স্বরূপে বাচ্চার কয়টুকু থাকে, তাই না। সব তো সূক্ষ্ম, তাই না। সব ওইখানে পৌঁছে যায় সবাই একসঙ্গে। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। तो बाबा की করলো পরের রচনা বাচ্চাগুলোকে বতনে ইমার্জ করলো আর সবাইকে এক একটা করে হীরের পদ্ম ফুল দিল, আর সেই পদ্ম ফুলের প্রত্যেকটা পাতাতে এক এক রঙের শক্তি চমকাচ্ছিল, তাই না। তো সবাই কমল ফুল পেলে, হীরের কমল ফুল, পদ্ম ফুল, তাই না। তার মধ্যে 8খানা পাপড়ি, অষ্টশক্তি। वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। तो आज के कमल फूल संगे নিয়ে যাবেন, হারাবেন না। বাপ দাদা গিফট দিয়েছে, কাজে লাগাবেন। যে শক্তি যখন দরকার কাজে লাগাবেন। ইমার্জ হুয়া, সবাই হাতে পেয়ে গেলেন তো? ইমার্জ হলো তো? না কেউ পাইনি? তাহলে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দেবে বাবার কাছে, বাবা আমি পাইনি। তো সব পেয়ে গেছেন তো? तो इमर्ज किया, डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। तो बाबा সবাইকে জিজ্ঞেস করে নিল, টিচার্স, পাণ্ডব, মাতা, डबल फॉरेनर्स সবাই পেয়ে গেছেন তো হাতে পদ্ম ফুল। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है, তাই না। কোথায় ভগবানকে আমরা ফুল দিই? এখানে। ওই জন্যে হয়তো ভক্তি মার্গে প্রথা আছে, একটা যদি ফুল প্রতিমার থেকে পড়ে যায় তো ভাবে আমি ভাগ্যবান,
তাই না? ওরা সাকার ফুল পেয়ে ভাগ্যবান মনে করে। আর এখানে তো বাপ দাদা ডাইরেক্ট অষ্টশক্তির ফুল বাচ্চাদের হাতে गिफ्ट দিচ্ছেন, সে আবার डायमंडेर पद्म फूल। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्ति बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। তাই না? ব্রহ্মকুমারী সংস্থার বিশেষতা, যারা টিকে আছে, যারা চলে গেছে চলে গেছে, যারা টিকে আছে পবিত্র আত্মা, তাই না? বাবা বলছেন দেখো মাতারাই তো বেশি সংখ্যা, तो কত পবিত্র দেবী आत्मा, তাই না? मेजोरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। তাই না? বাবা বতনে পাহাড়, ঝর্ণা, বাগিচা সব ইমার্জ করলো আর বাচ্চাগুলোকে পিকনিক করালো, পাহাড়ে ঘোরালো, ঝর্ণাতে ঘোরালো, বাগিচাতে ঘোরালো। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। তাই না? যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে বা গুলজার দাদির মধ্যে বাবা আসতো, তখনও যাদের সেবাধারী থাকতো না, দেখবে মাউন্ট আবুর যে বাবা মিলনের ডেট আসে তখন সেখানে জোন লেখা থাকে, আজকে ইস্টার্ন জোন, এই ইয়েতে এরা হলো সেবাধারী, মানে সেবা প্রোভাইড করনে वाला, তাই না? সুবিধা লেনে वाले না, সুবিধা দেবার জন্যে যাওয়া, তো সেবাধারী। তো ওদের সেই সেবাধারীদের যখন সেবা কমপ্লিট হতো, পার্টি চলে যেত, তো তাদেরকে নিয়ে পিকনিক হতো, বাপ দাদা পিকনিক করাতো, তাই না? বিশেষ ভোজন বানাতো, সবাই মিলে বানাতো আর পিকনিক করতো, সেখানে নাচ করাতো, গান করাতো, রাসের গান বাজতো, তাই না? ওই জন্যে এখনও উপরে পিস পার্কে যাবে বা অন্য পার্কগুলোতে যাবে, তো সেখানে সব জায়গা তৈরি হয়েছে যেখানে সব বাচ্চারা মিলে, এখন তো বাপ দাদার সাকারে নেই, কিন্তু সেখানে রাস করে সবাই মিলে একসঙ্গে। এই প্রথা নিজে বাপ দাদা শুরু করেছে, তাই না? ওই জন্যে শতযুগেও গিয়ে কী করবে, আনন্দে রাস করবে, তাই না? तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो আজকের বরদান পেলে, কি বরদান দিল বাবা? সর্বশক্তিও মে জিতে রহো, উড়তে রহো। বাবা তো পদ্ম ফুল দিয়েছে না, মনে থাকে যেন, সর্বশক্তিও মে जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। आज के बाबा बार बार बोलছেন अष्ट शक्ति के शक्ति बनाओ, समर्थी बनाओ, माने पावर बनाओ निजेर। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। बाबा तो बोलेই দিল 5 রকমের পরিস্থিতি, সেটাতে अष्ट शक्ति के काजे लगाओ। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ के साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाबा बोलছেন নিজেও কাজে লাগাও অষ্ট শক্তি, আর যে তোমার কাছে আসবে তাকে সংকল্প বল কর্মের দ্বারা সেই শক্তির অনুভবও গিফট দাও। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उल्लास, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, तो যারা বাবার নতুন বাচ্চা হয় তারা তো বাপ দাদার সঙ্গে অত আন্তরিকতা অনুভব করতে পারে না শুরুতে, তাই না? সাঁতার কাটতে শিখতে তো টাইম লাগবে না, কিন্তু যে বাবার বাচ্চাগুলোর যে অনুভব,
তাদের দেওয়া উমং উৎসাহ, তাদের দ্বারা দেওয়া তাদের সমস্যার সমাধান, এইগুলো তাদেরকে আগে বাড়ায়, তাই না? तो छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो बाबा बोलছেন শক্তিকে নিজের উপরেও প্রয়োগ করো, আর যারা নতুন বাবার বাচ্চা তাদেরকেও অনুভব पालनाते दाओ। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियाँ बढ़ाओ, ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता बस जो शक्ति की कमी है वो भरते जाओ, তাই না? যখন কেউ কথা বলে, সমস্যা বলে, তখন তার কমজোরি তো বুঝেই যায়, কিন্তু বাবা বলছেন তার কমজোরিকে ইগনোর করো, অ্যাভয়েড করো, আর যে কমজোরি আছে সেটাতে কোন শক্তি ইউজ করলে সে পাওয়ারফুল হবে সেটা তাকে বুঝিয়ে गिफ्ट दिए दाओ। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है, তাই না? লিফলেট দেব, ক্লাস করাবো, কোর্স করাবো, গীতা পাঠশালা বাড়াবো, সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু বাবা এখন কি চাইছেন? এক একটা নতুন আত্মাকে শক্তি দিয়ে তুমি শক্তিশালী আত্মা বানাও, এই সেবাটা করো, তাই না? सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो, তাই না? তো গতকালও সেবা হলো, প্রকৃতি মদত করলো, সেবা শেষ হলো, লিফলেট দেওয়া, তবে বৃষ্টি পড়লো, তাই না? তো দেখো প্রকৃতিও চায় যে বাবার বাচ্চারা সেবা করুক, তাই না? साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। तो बाबार एमन पक्का बच्चा होते हबे जे अन्य आत्मादेरकेও शक्तिशाली आत्मा बानानोर सेवा करबे। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं, তাই না? যখন বাবার কাছে বাবার বাচ্চারা যায়, তো অন্য বাচ্চারা যারা যেতে পারছে না তারা বলে বাবাকে আমার ইয়াদ প্যার দিয়ে দেবে, কেউ চিঠি লিখে দেয়, কেউ কার্ড বানিয়ে পাঠায়, তাই না? বাবা বলছে সবাইয়ের ইয়াদ প্যার আমার কাছে সেই মুহূর্তেই পৌঁছে যায়, তাই না? साइंस के साधन बहुत हो गए, बाप दादा के पास साधनों से याद पहुंचती है और दिल की आवाज़ से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज़ पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को, तो बाबा आज के याद प्यार दिच्छेन कोन बाच्चादेरके? যারা সমর্থী স্বরূপ, যারা অষ্টশক্তিধারী शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को। तो কোন সময়ে 4-5 রকম বাবা পরিস্থিতি বলল, সেই পরিস্থিতি যখন আসে তো যে শক্তিকে কাজে লাগায় बाबा সেই शक्तिशाली आत्माগুলোকে, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को।
আর কাদেরকে বাবা ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন? যারা নিজে শক্তি ধারণ করবে, সখী বানাবে, আর অন্যকেও শক্তির দ্বারা পালনা দেবে। सदा हरेक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, যে নিজেও ফরিস্তা হয়ে উড়বে আর অন্যকেও উড়াতে থাকবে, উমঙ্গ উৎসাহ দিতে থাকবে। सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले, নতুন বাচ্চারা এসে সমস্যা বলবে আর পুরনো বাচ্চারা কি করবে? সমাধান বলবে, সমাধান देने वाले आत्मा। विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते 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 सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। তারপরে সঙ্গম ভবন রেডি হয়েছে, সে বাচ্চাদের সঙ্গে বাবা দেখা করছে, ডবল ফরেনার্সগুলোর সঙ্গে বাবা দেখা করছে। वरदान, देह भान से न्यारे बन, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव, कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं, ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं, इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते, जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही, ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं, ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। तो बाबा बोलছেন देह भान থেকে আলাদা সদা কমল আসনধারী হতে। বাবা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালেন, যেরকম ব্রহ্মা বাবা সাকার দেহ বলে মনে করতো না, মনে করতো আমি চলতে ফিরতে ডবল লাইট ফরিস্তা, আর না হলে মনে করতো আমি বালকৃষ্ণ, বালকৃষ্ণের ছবি থাকতো বাবার সামনে, বাবা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতো আমি এরকম বালকৃষ্ণ হব, তাই না? তো বাবা বলছেন তো চলতে ফিরতে ব্রহ্মা বাবার মতন
चाहे डबल लाइट फरिश्ता, लाइट माइट चारिदिके देने वाला, चाहे बालकृष्ण देव देवी स्वरूप। बाबा बोलছেন এই রকম স্থিতিতে থাকো তো দেহ অভিমান কোথায় আসবে, তাই না? অটোমেটিক कमल आसनधारी হয়ে যাও। स्लोगन, आपकी विशेषताएं, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। তো বাবা বলছেন আমাদের ভিতরে যে গুণ বিশেষতা আছে, আছে তো বটেই, 99% অবগুণ থাকলেও 1% কোনো বিশেষতা বা গুণ প্রত্যেকের ভিতরে আছে। তো একে তো সে গুণ বা বিশেষতা বাবার সেবাতে লাগা উচিত। সেটাকে আমার আমার করে নিজের কাছে গুপ্ত রেখে দিও না, সেটা প্রভু প্রসাদ বানাও। বাবার সেবাতে সে গুণ সে বিশেষতা যেন সেবা করুক, কাজে লাগুক, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা? অষ্টশক্তির স্মৃতি যেন সমর্থী রূপে, পাওয়ার রূপে ইমার্জ থাকে। সবাইকে অনুভব করাবো, অন্যকেও অনুভব করাতে, নিজেও ধারণ করব, সখাসখী বানাবো, আর অন্যকেও অনুভব করাবো। আর হ্যাঁ, প্রকৃতির পেপার আর মায়ার পেপার, মানে 5 বিকারের পেপার, সংস্কারের পেপার, লৌকিক কলিযুগী মানুষের বায়ুমণ্ডলের পেপার, আর অলৌকিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গদোষের পেপার। তো 5 রকম পেপারে অষ্টশক্তিকে ইউজ করে 5 ফনা নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য করতে হবে, আর তবে বিজয়ী মালার মনকা হবে। मैं बाबा का, बाबा मेरा। তো বাবা বলছেন যেই সেকেন্ডে এটা বেরোলো সেই সেকেন্ডে সেই মুহূর্তে আমি বাবার উত্তরাধিকারী হয়ে গেল, বর্ষার উত্তরাধিকারী। হ্যাঁ, কমলাসনধারী হয়ে থাকবো। ডায়মন্ডের কমল ফুল বাবা গিফট দিয়েছে, যার প্রত্যেকটা পাপড়িতে এক একটা শক্তি রয়েছে, তাই না? সঙ্গে রাখবে, ফুল হারাবে না। বাবা আজকে ফুল দিয়েছে। ব্রহ্মা বাবার মতন চলতে ফিরতে, ডবল লাইট ফরিস্তা না হলে বালকৃষ্ণ দেবী দেবতা স্বরূপ ইমার্জ রূপে থাকবে, তো দেহ ভান আর থাকবে না। সাধারণ দেহ, কলিযুগের দেহ থেকে উপরাম কমলাসনধারী হয়ে যাও, তাই না? আর হ্যাঁ, বাবা বলল যা পরিস্থিতি এখন চারিদিকে, সেখানে বিশেষ দুটো শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। কোথায় সহ্য করব আর কোথায় সামনা করব। বাবা বলছে নতুন বাচ্চাদেরকে তো লিফলেট দিই, কোর্স করাই, ক্লাস করাই, সংখ্যা বাড়াই, কিন্তু বাবা বলছেন এবার ওদেরকে শক্তি দিয়ে বাড়াও। তাদের সমস্যাগুলো শোনো আর ওদের সমাধানগুলো নিজের অনুভবের দ্বারা তুমি শক্তির অনুভব দিয়ে বুঝিয়ে বাড়াও, তাদেরকে শক্তিশালী বানাও, এ সেবাও করো। আর আর যা বিশেষতা, গুণ, কোয়ালিটি আছে চেপে রেখে থাকবে না, সেগুলোকে বাবার সেবাতে কাজে লাগাবে, প্রভু প্রসাদ বানাবে। প্রসাদ মানে কি? সবাইকে একটু একটু দেবে, নিজের কাছে রেখে দেবে না। গুণ কোয়ালিটি ভগবানের গিফট, তো সেটাকে নিজের কাছে চেপে রেখে দেবে না, সেটা যেন সবাই তার লাভটা পায়। সব এখানে পবিত্র দেবদেবী আত্মা, তাই না?
গুণ বিশেষতাকে আমার বলে মনে করবে না, আমার বলে মনে করে তবে তো চাপে, তাই না? যে ভাববে এটা ভগবান দিয়েছে, এর লাভ সবাই পাওয়া উচিত, তো সে গুণ বিশেষতাকে সেবাতে লাগাবে, তাই না?